अक्सर औकात हम लोगों के रवैये से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई उम्मीदों से मायूस हो जाते हैं। हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं लोगों से। हमारा दिल समझता है कि नहीं, ये लोग हमारी बात मान जाएंगे, ये लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, ये लोग हमारे साथ जिंदगी भर का ताल्लुक बनाए हुए हैं, इन लोगों से हमें इस हद तक खुशी मिलेगी कि शायद हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है वो बना रहेगा। बहुत सारी उम्मीदें, इनका अच्छा रवैया, इनका हमारा हर मुश्किल में साथ देना, हम बहुत सारी सोचें सोच लेते हैं। ये खुद से बनाई हुई ड्रामेटिक सी तख्लीकात हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो तसव्वुरात और खाके जो हमने जहन में बनाए हुए होते हैं वो कुछ भी वैसा होता ही नहीं है, और तमाम तसव्वुरात टूट जाते हैं। सब तसव्वुरात का टूटना हमें मार देता है, हमारा दिल दुख जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ऐसे ऐसे सोचा था कि यूं यूं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों का मुनाफिकत से भरा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। और यकीन करें, दुनिया है ही मुनाफिक, दो चेहरे लेके घूम रही है। मालूम नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आता। जब तक वो समझदार होते हैं, मौत करीब आ चुकी होती है, मर जाते हैं। फिर एक नई खेप जो सामने आती है, नई नस्ल जो सामने आती है, उसको वक्त लगता है सामने वालों के दो चेहरे को समझने के लिए। फिर वो भी समझ रही होती है, उनके फिर मरने का वक्त आ जाता है। तो इस तरह वक्त की मोहलत खत्म हो जाती है। जब तक हम इस लर्निंग पॉइंट तक आते हैं, टीचिंग पॉइंट तक आते हैं कि हर कोई मुनाफिक है, बस अपने अपने काम करो, अपने रब से जुड़े रहो, अपना खाता साफ रखो, अपने छाबे का होका लगाओ, अपना काम करो। लेकिन क्या करें कि जब दो चेहरे सामने आए तो नाउमीदी हो गई। और वो नाउमीदी इस तरह हमें एक गहरी खाई में गिरा देती है। नाउमीदी की गहरी खाई में हम जा गिरते हैं और इस हद तक टूट जाते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने ये हरकत कर दी, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई है, मुझे तो अब शऊर आया है, मुझे तो ये सोचने को ही नहीं मिला कि मेरे साथ क्या हो गया, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। बड़े बड़े गहरे दोस्त, बड़े बड़े गहरे रिश्तेदार, बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात वक्त पर हमेशा दो रूप का शिकार हो जाते हैं और आप तनहा रह जाते हैं। काम अधूरा हो जाता है, सांस चलती रहती है, काम अधूरे रह जाते हैं। कामों के बगैर भी जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन वो जो उम्मीद लगाई हुई होती है ना, उम्मीद का धागा, उम्मीद की डोर, वो चाहे आपके मियाँ बीवी में क्यों ना हो, माँ बेटे में क्यों ना हो, दोस्तों में क्यों ना हो, एक प्रिंसिपल की टीचर के साथ डोर जुड़ी होती है, बच्चों के साथ जुड़ी होती है। कभी कोई शख्स आपका कितना ही करीबी है, आपका हमसाया है, आपका दोस्त अहबाब है, आपका ब्लड रिलेशन है, बहन भाई है आपका, कुछ भी हो जाए, कोई भी शख्स अपनी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर पाता। क्यों? क्योंकि ये जो सच्ची बातें हैं ना, सच्ची मोहब्बतें, सच्ची चाहते हैं, ये सब सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ है, ये रब से जुड़ा हुआ है। ये रब की मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। दुनिया दुनिया वालों से उम्मीद लगाकर तो कभी कुछ नहीं पाएगी। दुनिया कभी भी आपका साथ नहीं देगी। दुनिया तो आपको जानती ही नहीं है। मौके पे वो ऐसे बन जाएंगे कि कौन हो तुम, आज तुमने शादी पे जाना है और तुम हमारे कपड़े पहनोगे, आज तुम हमसे कुछ मांग रहे हो, चाहे उधार ही सही, आज तुम क्या कहना चाह रहे हो, हमारी गाड़ी में बैठ के जाओगे, आज तुम्हें हमसे किसी अच्छे काम और अच्छी बात या एक अच्छे लहजे की उम्मीद है, या हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं तुम हमारे साथ घुस जाओगे, फ्री में खाओगे। दैट्स टू बैड। वैसे आपस की बात है डियर व्यूवर्स कि अगर दुनिया हमारे साथ ऐसे ना ना करे तो हम भी मजबूत नहीं होते, डंडा खा के ही सीखते हैं। दुनिया हमारे साथ ऐसा ना ना करे तो हम भी समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या करना था और हमें हमारे साथ क्या हो गया। और हमें जब ये डंडा लगा तब हमें पता चला कि रब रब के सिवा कोई साथी है ही नहीं। रब ही रब है हर जगह, वही हमारा है जो हमारा मसला हल करेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया के किसी कोने में आप रहते हो, आर या पार, अल्लाह पाक आपकी कश्ती सारी की सारी किनारे पे पहुंचा देगा। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर देगा। वो रब है जो बैठ के करेगा, आपको हर मुश्किल से निकालेगा। आपको वहां से गुमान भी नहीं होगा जहां से वो आपकी मदद कर देगा। इंसानों से उम्मीदें लगाना, उम्मीदें वाबस्ता करना एक नासमझी है, बेवकूफी है, नाअहली है। बस कर दें इस बात को, आज ही खत्म करें इस बात को। खुद खुद उठें और खुद ही कुछ ऐसा करें कि आप अपनी मदद कर सकें। अपना इलाज, अपनी मोहब्बत, अपनी नौकरी, अपनी सेल्फ केयर, अपना एतमाद, अपना खाना, अपने कपड़े, कितना कुछ है।
سب کے لیے اپنے پاؤں اور اپنی زبان اپنے ہاتھ چلائیں، لوگوں سے امیدیں مت لگائیں، وہ خود بیچارے اپنے اوپر بوجھ ہیں، وہ خود بیچارے کام چور ہیں، وہ خود بیچارے کسی اور کو پکڑے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ان کا کام کر دے، یا وہ کام نہیں کر پاتے، اللہ سے بھی تعلق کوئی خاص نہیں ہے ان کا، رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ایسے رونا روتے رہیں گے، کچھ نہیں ملنے والا ان کو۔ اللہ پاک کو رونے والی ذاتیں پسند نہیں ہے، اللہ کی محبت میں رونا اور بات ہے، لیکن کام چوری میں رونا مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، ہائے اللہ، یہ جو ڈرامے بازی ہے نا، یہ آج کے انسان میں بہت بھرتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کبھی بھی ایسے کام چور لوگ یا ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہانے بناتے ہیں، ایسے بہانے خوروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے ایک میرا بندہ ہو، ٹائم سے اٹھے، ٹائم سے سوئے، ٹائم سے کھائے پیے، ٹائم سے اپنے صحت کا بھی دھیان رکھے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی دھیان رکھے، اپنی نوکری پہ جائے، بچے پالے، خوشیاں پھیلائے، سارا دن کام کرے، تھک ہار کے سوئے، میری عبادت کرے، دین اور دنیا کو برابر لے کے چلے، ایک مضبوط انسان جو دنیا کے لیے بھی نوکری کے اور کام کرنے کے مواقع پیدا کرے، جو سامنے والوں کو نوکری اور سامنے والوں کو کام کرنے کو دے، اتنا کام کرے، اتنا اپنا کام پھیلا لے کہ اور دنیا کو اس سے کمانے کو مل رہا ہو، اتنا اس حد تک خوشیاں بانٹے کہ چار لوگ اس کی محفل میں جو بیٹھے نا خوش ہو کے جائیں، اپنے غم بھول کر جائیں۔ ایسے گہرے گہرے لوگ ہیں جو آپ کو زندگی میں بہت سارا فائدہ دیتے ہیں اور بہت سارے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ انہی خوشیوں کو لیے ہوئے ہیں تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے خود کام چوری کی ہوئی ہے اور لوگوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ میرا رب بھی ان کے ساتھ ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور وہی کوشش ان کو اوپر لے آتی ہے، پھر وہ اتنا کماتے ہیں کہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ انسان لوگوں سے اور ان کے رویوں سے اس حد تک ٹوٹ چکا ہے کہ اب ایک یہ ٹوٹا ہوا انسان یا تو کسی کونے میں گرا پڑا رہے گا، بیمار سوچوں کا پتلا بن کے، یا یہ ہوگا کہ اٹھے گا، کمر کسے گا، جوش اپنا بحال کرے گا اور بس چل دے گا، اور پھر ایسا چلے گا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، چلتا چلا جائے گا، پھول، خوشیاں، نعمتیں اور کتنی ساری عزت، اخلاق، بہت ساری خوبصورتیاں بانٹتا چلا جائے گا، رونقیں، روشنیاں، لیکن انسانوں سے توقع نہیں لگائے گا پھر، جس وجہ سے وہ مایوس ہوا تھا۔ ہمیشہ انسان اللہ سے رابطہ رکھے، اس سے محبت کرے، اسی کے ساتھ امید بانٹے، اسی کو اپنی آخری امید سمجھے، پہلی اور آخری، تو دیکھیں کیسی ترقی پائے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔